ନିରାମିଷ ଦିନରେ ମାଛ ମାଂସ କଥା ଜମା ବି ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁର ଏଇ ତରକାରୀ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଆଜିର ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ପାଇଁ ମୁଁ 500 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବନ୍ଧାକୋବିଟିଏ ନେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଫାଳରୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ତାମାନେ ଆଜି ଆମେ 250 ଗ୍ରାମ ବନ୍ଧାକୋବିରୁ ତରକାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧାକୋବି ମଝିରେ ଥିବା ଧଳା ଅଂଶକୁ ବାଦ କରି ଆମେ 2 ଫାଳ କରି କାଟି ନେବା। ଏଇ 2 ଫାଳକୁ ଏବେ ଆମେ କରଣାରେ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସରୁ କରଣା ଥିବ, ଏଇ କରଣାରେ ଆପଣମାନେ କରିନେବେ। ସରୁ କରଣା ନଥିଲେ ମୋଟା କରଣାରେ ବି କରି ନେଇ ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପଛପଟେ ଥିବା ଏଇ ଧଳା ଅଂଶକୁ ବାଦ କରିନେବେ। ଧଳା ଅଂଶଟି ଟାଣ ଥାଏ। ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବିକି ଏଠି ମୁଁ କରିନେଲି। ବନ୍ଧାକୋବି କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। କାରଣ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ବହୁତ ପାଣି ଥାଏ। ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଚିପୁଡ଼ିବା ତାହେଲେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ। ଏଠି ମୁଁ ସବୁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧାକୋବି ପୁରା ଝୁରଝୁରା ଅଛି। ଏଇ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣିକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବା ନାହିଁ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିନେବା, ପରେ ତରକାରୀରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବେ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ତରକାରୀ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସକୁ ଯିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ କରି 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରି ଦେଇପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା, 2ଟି ତେଜପତ୍ର ଦେବା। ଜିରା ତେଜପତ୍ର ଟିକେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ପିଆଜକୁ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଭାଜିବା ଭିତରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମସଲା ବନେଇବା। ଏଠି ମୁଁ 20ରୁ 25ଟି ରସୁଣ ନେଇଛି, 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦା। ରସୁଣ ଅଧିକ ନେବେ, ଅଦା କମ୍ ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେଇ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ତା ସହିତ 2 ପିଞ୍ଚର ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଛେଚିଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ଛେଚି ଯାଇଥାଏ। ହେମଦସ୍ତାର ବାହାରକୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆସିନଥାଏ। 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଦେବା। ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମିଶେଇକି ଛେଚିଲେ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ଅଦା ରସୁଣକୁ ଟିକେ ଆମେ ଖଦଡ଼ ଭାବରେ ଛେଚି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ପାଖାପାଖି 3 ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଆମ ରେଡ଼ି ହେଲା। ଏବେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ଗୋଟେ ଗିନାରେ ଆମେ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ରାଗ ପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମସଲାରେ ଛେଚିଛେ, ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଅଧା ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା, ବେଶୀ ରାଗ ନଥାଏ। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଘର ତିଆରି ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମାର୍କେଟରୁ କିଣା ଗରମ ମସଲା ନେଉଥିବେ ଅଧା ଚାମଚ ଦେବେ। 3-4 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇ ନେବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଏମିତି ପାଣି ଦେଇ ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇଲେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତେଲରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇ ନଥାଏ। ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, କଲର ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ଏପଟେ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ଲାଲ କଲର ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜ ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ଦେବା। 1 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଛେଚା ଆମେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିବା, ପରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତାପରେ ବନେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। 2 ଚାମଚ ପାଣି ଗିନା ଧୋଇକି ଦେଇଦେବା। ମସଲାରେ ଦେଇଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ଶୁଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାକୁ ଆମେ କଷି ନେବା। ସେହି ଭିତରେ 2ଟି ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଆମେ ବାଟି ଆଣିବା। ମସଲାରେ ଦେଇଥିବା ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ମସଲା ଆମର କଷି ଆସିଲାଣି। এই ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ଦେଇଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ଧୋଇ 1ରୁ 2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବି ଚିପୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ପାଣିକୁ ଏଇ ମସଲା ସହିତ ଦେଇଦେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧାକୋବିର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯିବ। ମସଲାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବି ପାଇଁ ପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷି ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିପୁଡ଼ି ରଖିଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି ପାଖକୁ ଯିବା। ଏଇ ବନ୍ଧାକୋବିରେ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶାଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜର ସିଝା ଆଳୁ ଦେବା। ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ସାରିବା ପରେ ଥଣ୍ଡା କରି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମଏଶ୍ଚର ଶୁଖିଯିବ। ଆଳୁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଫ୍ରିଜରୁ ବାହାର କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ କରିନେବା। ଆଳୁରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ରହିଲେ ତରକାରୀ ବନେଇବା ସମୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ତରକାରୀରେ ଆମେ ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଛେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ରାଗ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଦେବେ।
एसबू गुंड मसला को प्रथमे बंधाकोबी आलू सहित भल भाव में मिसई नवा। मसला गुंड मिसेबा समय जमा भी आपण माने पानी देबे नहीं। दर्शक बंधु जदि आपण माने फेसबुक पेज रु वीडियो देखुचंती दयाकरी फेसबुक पेज को फॉलो करिवे। एबे देखंतु अल्प आनी हाथ में गोल कली गला ही जाउची, किंतु बंधाकोबी को बाइंड करिबा पई प्रथमे आमे सेतरे 2 चमच बेसन दबा, परे देखिकी बेसन दबा। बंधाकोबी रो ऊपर अंश को क्रिस्पी करिबा पई 2 चमच आमे चाउल गुंड दबा। जदि आपण माने पाखरे चाउल गुंड नथिबो 2 चमच मैदा दै परिबे, नहले 2 चमच कॉर्नफ्लोर भी दे परिबे। एटी अदा रसुण कंचा लंकार छेचा देबा लगी मु भूली जाइथिली। आपण माने प्रथम रु देई बंधाकोबी सहित गळे नेबे। सब जिंस को भलो भाबरे गळे नबा। जदि हाथ रे चिपचिप लागिबो ताहले आउ 2 चमच बेसन आपण माने देबे। मु 2 चमच बेसन देइथिली, किंतु कैमरा बंद थिला सेति पई आपण मानकु मु देखै पार नै। टोटल 4 चमच बेसन 2 चमच चाउल गुंड एई मिक्सचर रे मु मिसैची। एबे देखंतु हमर मिक्सचर पूरा रेडी ही गला। 2 हाथ रे अल्प तेल लगे नबा। तापरे मिक्सचर रु अल्प आनी देखंतु जेमिति मु बनै नउची आपण माने सेमिति बनै नेबे। आपण चाहिले केवल बरा शेप रे बनै नै परिबे, नहले जेमिति मु माछ पुरी बनै नेली आपण माने ठीक सेमिति बनै नेबे। माछ पीस जेमिति ओभाल शेप रे थाए सेमिति ओभाल शेप रे बनै नबा। तापरे आंगुठी रे अल्प तेल लगेई मझरे टिके कणा कर नबा। एटी देखंतु पूरा माछ पुरी देखा जाउची। जो प्लेट रे आमे रखिबा से प्लेट रे अल्प तेल लगे नबा, जहा द्वारा उठेबा समय सुविधा रे उठेई परिबा। तापरे सेमिति 2 हाथ रे अल्प तेल लगे नेबे। आउ गोटे माछ आपण माने बनै नेबे। दर्शक बंधु जदि आपण मानक आज रेसिपी पसंद आसीबो निश्चय गोटे शेयर करिवे। एटी देखंतु 6टी माछ हम रेडी ही गला। एपटे चलंतु आमे मसला को चेक करिबा। मसला रे देखंतु तेल बाहरी जाईची, किंतु मसला ए जाय भलो भाबरे कसी नाही। मसला को आउ किछि समय आमे कसी नबा। एबे देखंतु मसला रे थिबा पानी सब सुखी जाईची, मसला रो कलर चेंज हो जाईची, मसला भी भलो भाबरे कसी जाईची। मसला भलो भाबरे कसी जिबा परे आमे पानी को गरम करिकि दबा। ठंडा पानी देबे नाही। मसला कसी जिबा परे ठंडा पानी देले तरकारी रो टेस्ट भल लागे नाही, कुकिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाए। पानी टिके अधिक देबे कारण आमे बनेथिबा निरामिष माछ झळ को टिके सक कर नबो। पानी फुटी जिबा परे गैस रो फ्लेम मीडियम रखी 4-5 मिनिट पर्यंत आमे झळ को फुटिबा पई छाडिबा। झळ फुटिबा भितरे एपटे आमे बनेथिबा माछ को भाजी नबा। माछ को भाजीबा पई पान रे मु अल्प तेल नेची। आपण चाहिले अधिक तेल रे छाणी की भी तरकारी बनै परिबे। तेल भलो भाबरे गरम हो जिबा परे आमे बनेथिबा निरामिष माछ गुडी को दे देबा। निरामिष माछ दे सारिबा परे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी तळ पट को 3-4 मिनिट भाजीबा पई छाडिबा। 3-4 मिनिट परे आपण माने अलटाइबे। ता पूर्वरु अलटाइबे नाही, नहले भांगी जाई पारे। एबे देखंतु तळपट लाल कलर हे असलानी। तळपट को अलटाई सारिबा परे समिति आउ 3-4 मिनिट तळपट को भलो भाबरे लाल कलर हेला पर्यंत आमे भाजी नबा। टोटल 6-7 मिनिट परे एटी देखंतु माछर दुई पट साइड भलो भाबरे लाल कलर हे जाईची। आमे जेमिति माछ को पूरा कड़ा करिकि लाल कलर करिकि भाजू सेमिति एई निरामिष माछ गुडी को आपण माने पूरा लाल कलर हेला पर्यंत भाजी नेबे। जदि टिके कंचा रहि जिवो ताहले खाइबा पई भल लागिबो नाही, कारण आमे कंचा बंधाकोबी रु एई बरा गुडी को बनाउचू। एबे देखंतु हमर निरामिष माछ गुडी को सब भाजी की रेडी hi जाईची, केते सुंदर देखा जाउची। एमिति भी आपण माने स्नैक्स हिसाब रे खाइ परिबे। एपटे चलंतु तरकारी को आमे चेक करिबा। 5 मिनिट फुटिबा परे तरकारी रो कलर देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। झळ आपण माने एतिकी बहलिया रखिथिबे कारण निरामिष माछ झळ टिके सक करिवो। एटी मु 4टी माछ देली, 2टी माछ साइड रे रखिली कारण मो पिला माने ए भजा माछ खाइबा पई बहुत पसंद करंती। बेले बेले मिक्सचर बनेबा समय रे जदि भाग माप एपट सेपट हे जाय ताहले ए बरा गुडी को तरकारी रे घांटी जाय। सेति पई आपण माने किछि बरा साइड रे रखिथिबे। झळ रेडी हि जिबा परे जेतेबेले गिना रे बाढीबे प्रथमे बरा देबे, ता ऊपरे झळ देई आपण माने खाइ परिबे। भलो बासना पई किछि कटा हेतिबा धनिया पत्र दे देबा। एबे 2 मिनिट मीडियम फ्लेम रे कवर करिबा। मात्र 2 मिनिट कवर करिबे, बेसी समय कवर करिबे नाही, नहले बरा तरकारी रे घांटी जाई पारे। 2 मिनिट परे एठी हम रेडी हि गला बंधाकोबी रे तयारी निरामिष माछ तरकारी। तरकारी देखंतु केते सुंदर देखा जाउची। आपण माने निश्चय थरे ए प्रोसेस रे ए बंधाकोबी तरकारी को बनांतु। आपण मानकर अनुभव निश्चय मो सहित शेयर करंतु। आज पई रहिली पुणी देखा होबा नुआ रेसिपी रे। धन्यवाद।